ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ادارہ تعلیم و آگاہی اور چلڈرنس لٹریچر فیسٹیول یعنی کہ بچوں کے ادبی جشن نے آپ سب پیارے بچوں کے لیے بہت ہی زبردست سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا نام ہے سنو سنو ایک کہانی، جس میں ہم آپ سب کے لیے بہت مزے کی اور معلومات سے بھری ہوئی کہانیاں لاتے ہیں۔ کہانی کے اختتام پر آپ نئے الفاظ بھی سیکھیں گے اور کاغذ کی مدد سے بنی ہوئی مختلف چیزیں بنانا بھی سیکھیں گے۔ آج جو کہانی میں آپ سب کو سناؤں گی اس کا نام ہے پانی کی کہانی۔ اس کہانی کو لکھا ہے ثروت محی الدین نے، تصاویر بنائی ہیں ذوالفقار ساجد نے اور پبلش کیا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے۔ یہ کہانی پانی کے سفر پر مشتمل ہے، جس میں پانی کے قطرے آسمان سے زمین اور پھر زمین سے آسمان میں جاتے ہیں۔ اس کہانی کے ذریعے آپ بآسانی آبی چکر یعنی کہ واٹر سائیکل کو سمجھ سکیں گے۔ تو ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی بالخصوص 8 سے 12 سال تک کے بچوں کے لیے ہے۔ اس کہانی کے بعد طلباء آبی چکر کے عمل کی وضاحت حاصل کر سکیں گے، جانداروں کی زندگی میں پانی کی اہمیت کی وضاحت کر سکیں گے، پانی کے ذرائع کی پہچان کر سکیں گے اور آبی زندگی کے بارے میں بتا سکیں گے۔ نیلے نیلے آسمان پر سفید بادلوں کے کچھ ٹکڑے کہیں کہیں تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان بادلوں کے اندر بہت سے ننھے منھے پانی کے قطرے بڑے آرام سے میٹھی نیند سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور بادل بھی وہاں آ کر جمع ہونے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان بادلوں سے بھر گیا اور کالی گھٹا چھا گئی۔ پھر جب گھنگور گھٹائیں آپس میں ٹکرائیں تو گرج کی اونچی آواز سے مزے میں سوتے ہوئے پانی کے قطروں کی آنکھ کھلی۔ وہ چونکے اور یکدم اٹھ بیٹھے۔ اس وقت انہیں محسوس ہوا جیسے کہ وہ تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کا وزن بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ قطرے گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ ان میں جو قطرے اس وقت تک زیادہ بڑے ہو چکے تھے بولے، ہمارا وزن تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ہمارا بادلوں میں ٹکے رہنا مشکل ہو رہا ہے، لگتا ہے ہم نیچے گرنے والے ہیں، ارے ارے ہم تو چلے۔ یہ کہتے ہی بہت سے موٹے موٹے قطرے نیچے زمین پر آ گرے۔ ان کے پیچھے پیچھے بہت سارے قطرے بھی گرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھٹاؤں میں بجلی چمکنے لگی اور گھن گرج کے ساتھ موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ زمین پر اگے ہوئے درختوں، پودوں اور فصلوں کو بارش کا پانی ملا تو وہ سب خوش ہو گئے۔ درخت، پودے، پھول، پتے خوب بارش میں نہائے، ان کے رنگ کھل اٹھے اور وہ مستی میں جھومنے لگے۔ فصلوں نے بارش کا پانی پیا تو وہ بھی خوشی سے لہلہانے لگی۔ گیلی مٹی سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھی۔ پانی زمین میں جذب ہو کر نیچے پہنچا تو درخت اور پتوں کی جڑوں نے بھی خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ زمین کے اوپر ہریالی چھا گئی اور ہر چیز نکھری نکھری سی دکھائی دینے لگی۔ مگر زمین کے اندر اندھیرا تھا۔ وہاں پانی کے قطرے ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے اکٹھے ہونے لگے۔ جب بہت سے قطرے جمع ہو گئے تو ان کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی اور انہوں نے اپنے لیے اور جگہ بنانے کی خاطر زور لگانا شروع کر دیا۔ زور بڑھتا گیا تو آہستہ آہستہ راستہ بنا اور پانی اچھل کر زمین سے باہر نکلا۔ پانی کا یہ چشمہ زمین سے پھوٹا تو سورج کی روشنی میں قطرے ستاروں کی طرح چمکنے لگے اور موتیوں کی طرح اچھلتے کوچتے خوشی سے ناچنے لگے۔ اب چشمہ ہنستے گاتے اونچے نیچے پتھروں پر چھلانگیں لگاتا آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک اور چشمہ کسی دوسری جانب سے آتا دکھائی دیا تو وہ اکٹھے مل کر بہنے لگے۔ قطرے بہت خوش تھے کہ اب انہیں بہت سے نئے دوست مل گئے تھے۔ اس طرح راستے میں جو جو چشمہ ملتا گیا وہ ان کے ساتھ شامل ہوتا گیا اور وہ بالآخر وہ ایک ندی کی صورت میں بہنے لگے۔ پہاڑوں اور چٹانوں سے نکلتی ہوئی کچھ اور ندیاں بھی ان کے ساتھ مل گئیں تو میدانی علاقے تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک بڑا دریا بن چکے تھے، جس میں بے شمار قطرے بہت کھلی جگہ میں خوب ہنستے کھیلتے بہ رہے تھے۔
वहाँ इनके साथ मछलियाँ भी थीं, छोटी, बड़ी, गोल मटोल, चिपटी और लंबी मछलियाँ जिनके रंग बेहद खूबसूरत थे। सुनहरी, चमकीली, सुर्ख, सफ़ेद, नीली और पीली मछलियाँ जिनमें कुछ अकेली और कुछ इकट्ठी मिलकर साथ साथ तैरती थीं। अब कतरों की इनके साथ भी दोस्ती हो गई। वो मछलियों के साथ कभी इनसे ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं तैरते हुए इनसे बातें करते। देखो देखो, हम तो तुम्हारे अंदर से होकर फिर वापस बाहर निकल आए, कतरे कहते। और मछलियां हंसकर खूब जवाब देती, हाँ प्यारे कतरों, तुम ही तो हमें जिंदा रखते हो, वरना पानी के बगैर तो मछलियां मर जाती हैं। कतरे ये सुनकर बहुत खुश हुए। इन्हें एहसास होता कि वाकई पानी के बगैर तो कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, ना इंसान, ना हैवान, ना पेड़, ना पौधे, ना चरिंद, ना परिंद। इस तरह बहुत अरसा बहते रहने और बड़ा लंबा रास्ता तय करने के बाद जब दरिया आखिरकार समंदर में गिरा तो कतरों के लिए वो एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। समंदर इतना गहरा था कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था और इतना वसी कि दूर दूर तक फैला हुआ दिखाई देता था। और सबसे बढ़कर ये कि समंदर का पानी नमकीन था। दरिया के कतरे समंदर के कतरों से मिले तो थोड़ी देर में ही इनके साथ घुल मिल गए और इन्हीं की तरह नमकीन हो गए। अब समंदर में कतरों को बहुत सी नई चीजें देखने को मिली। कई किस्म की मछलियाँ जिनमें डॉल्फिन्स, स्टारफिश, जेलीफिश और सी हॉर्स वगैरह शामिल थे, जो इन्हें बहुत दिलचस्प लगे। कतरों की इन सब से फौरन दोस्ती भी हो गई, लेकिन ऑक्टोपस को वो देखकर जरा घबराए और सोचने लगे कि एक वक्त में ये कितनी चीजों को पकड़ सकता होगा। खैर, अभी वो इसी बात पर गौर कर रहे थे कि एक पहाड़ जैसी बहुत बड़ी चीज इन्हें तैरती हुई दिखाई दी। दरिया से आने वाले कतरे सहम गए और समंदर के कतरों को पूछने लगे, ये क्या है? उन्होंने कहा, डरो मत, ये व्हेल मछली है। सहमे हुए कतरे बोले, ये तो बहुत बड़ी है, तुम्हें इससे डर नहीं लगता? समंदर के कतरे बोले, व्हेल मछलियाँ कई किस्म की होती हैं, छोटी भी और बड़ी भी, मगर ब्लू व्हेल सबसे बड़ी होती है, जो दुनिया भर के तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा वजनी होती है। और जब दरिया से आए हुए कतरों ने ये सुना कि ब्लू व्हेल का वजन 180 टन होता है और वो 90 से 100 साल तक जिंदा रहती है, तो उन्हें ब्लू व्हेल को देखने का बेहद शौक पैदा हुआ। उन्होंने पूछा, हम ब्लू व्हेल कहाँ देख सकते हैं? समंदर के कतरों ने कहा, कोशिश करके देखते हैं, वैसे ब्लू व्हेल इतनी आसानी से नजर नहीं आती। ये कहते हुए वो इन्हें अपने साथ लेकर गहरे पानियों में उतर गए। नीचे नीचे, बहुत नीचे जाते हुए दरिया से आए हुए कतरों ने और भी बहुत कुछ देखा। समंदर की तह में कई किस्म के पौधे हुए थे, जिन्हें देखकर वो बेहद हैरान हुए और इससे भी ज्यादा हैरान वो ये देखकर हुए कि कुछ पौधों पर बेहद खूबसूरत रंगों के फूल भी खिले हुए थे। इन बहुत सारे पौधों के अंदर ही अंदर छोटी छोटी मछलियां तैरती फिर रही थीं, इसलिए कि वो बड़ी मछलियों के खौफ से बाहर निकलने से डरती थीं। कतरों को वो छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां बहुत प्यारी लगी। फिर समंदर के कतरों ने कहा, आओ अब तुम्हें एक खास चीज दिखाते हैं। ये कहकर वो इन्हें इस जगह पर ले गए जहाँ बहुत से घूंगे पड़े थे। कतरों ने पूछा, ये क्या है? ये घूंगे हैं और इनमें नायाब मोती होते हैं, इन्होंने बताया। मोती कहाँ से आते हैं? कतरों ने फिर पूछा। जब रेत का कोई जर्रा घूंगे के हॉल के अंदर जाकर अटक जाता है तो वो इसे बहुत परेशान करता है, इसलिए वो इस पर सीप चढ़ाना शुरू कर देता है और 3-4 साल में वो एक चमकदार मोती बन जाता है। समंदर के कतरों ने इन्हें समझाया। कतरे ये सुनकर बहुत हैरान हुए और खुश भी। इस दिन समंदर की सैर करते हुए कतरों को वहाँ ब्लू व्हेल तो ना दिखाई दी, लेकिन इन्हें बहुत मजा आया और बहुत सारी दिलचस्प मालूमात भी हासिल हो गई। दरिया से आते हुए कतरे अब पूरी तरह समंदर से वाकिफ हो चुके थे। इनमें और समंदर के कतरों में कोई फर्क बाकी नहीं रहा था। नमकीन कतरों से बने हुए समंदर के नमकीन पानी की लहरें साहिल से टकराती और आपस में इटकेलियां करती। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए। फिर एक दिन सूरज की तेज किरणें पानी पर पड़ रही थी। दरिया से आए हुए कतरों ने सुना
کہ سمندر کے لاکھوں کروڑوں قطروں میں سے کچھ قطرے کہہ رہے تھے، ارے ارے یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارا وزن تو گھٹتا جا رہا ہے، لگتا ہے ہم بہت ہلکے ہو رہے ہیں۔ وہ کچھ پریشان سے تھے۔ دریا سے آئے ہوئے قطروں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، پیارے دوستوں، گھبراؤ نہیں، تم بادلوں میں جا رہے ہو، اب تمہارا نیا سفر شروع ہوگا۔ جب تم سمندر میں واپس آؤ گے تو ہمیں ضرور بتانا کہ تم کہاں سے ہو کر آئے۔ اوپر جاتے ہوئے قطروں نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ واپس آ کر اپنی انہیں کہانی ضرور سنائیں گے۔ پھر وہ بخارات بن کر اوپر آسمان کی جانب روانہ ہوئے اور کچھ دیر بعد وہ بادلوں میں پہنچ کر میٹھی نیند سو چکے تھے۔ بچوں، اب ہم سیکھیں گے کہانی میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ۔ گھنگور، ڈراونی اور گہری گھٹا۔ موسلا دھار، تیز بارش۔ گرج، زور کی آواز۔ لہلہانے، سبزہ وغیرہ کا ہوا سے ہلنا۔ واقف، جان پہچان والا۔ وسیع، دور تک پھیلا ہوا۔ سہم، خوفزدہ ہونا۔ بخارات، بھاپ۔ کتاب چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے، جو زندگی بدل دے، ہم کو وہ نصاب چاہیے۔